chỉ bay ule Buhban kan ron chum do na Buhban Chhum kan ron siam do na ka Buhban man tur hi no khat ania ari zong chuanin gram zani som nga nia chini hi gram som ria tania coconut hi gram som nga ania kan kang hui le a kan no sin nu khanin chuan badam hi tablespoon li chi tlem te le chochi chibung hi tablespoon ni badam le chibung hi kan hui sa ve ve nia Buhban hi dar kar khat kalo cha to a ti hian kan chum to don ani chuan hemi a hianin chini coconut hei kan kang hui vek to hei hi badam hei po hi chiplu tokin kan her lawa cho chibung kan hui chuan chi tlem te tui ti hian tui hi ml zathum ka leya butter hi gram som thum ti hian ka tela ti hian kan lo chum to ang kan cho pol venga hei hi kan china nga voi khat a phit nuwa asima kan da anga hetia voi khat a phit nu hianin gesi ka her sima nit nga kha sim khan ka chwanga ka off to a hei te hianin an lo ngak da yang kan Buhban chum po alo dai to a hei kan cho pol le do na ni ti hianin gas ka ona kalau chok ban do na ni hei hi gas ti hianin asima ka da a Buhban po min tha arim po tui lutuka ti hian hei ka off to a aban tha tok to a kalau suak chhuakang fian hnung lama hian tel ka tat mama chochi kan hui kha kan chum lai khanin kan tel zo lawa achunga phulatan khanin kan da tha coconut hi po kan hui tho khania adu tan chuan hetia ti kher lo po khan chum zo ve le khanin a ei thei thawa ti hianin lo muk tha to a hei tian kan chin venga a dai huna kan zai yang chin lo chuan a chung tei lo khong ve thina lo khir ve du thina kitchen paper amo puan hmang khanin kan chin don ani a chin pa ngai a hi chuanin a hu hi lo om ve thina thain ti zong te nei chuanin lo siam ve don ania channel min lo clear saka wangin kalo me